저희가 반석 위에 예수님 위에 이 집을 짓는 지혜로운 사람이 돼야 된다고 결론으로 말씀드렸죠. Ahí les estuve hablando de que debemos construir sobre la roca, como lo dice la palabra de Jesús, y ser personas prudentes. 왜냐하면 예수님께서 저희가 믿음의 여정을 걷는 과정 속에서 그 환난이나 핍박이 있을 수 있다고 말씀을 하세요. Jesús había dicho y había advertido que en ese proceso de nuestro caminar por la fe va a haber dificultades y va a haber persecuciones. 또 저희가 마지막에 예수님 앞에 서서 모든 걸 총정리하는 결산하는 시간이 있어요. Y también en los últimos tiempos estaremos frente a Jesús y será un momento en donde tengamos que rendir cuentas. 그때 예수님께서 이 집을 잘 알고 있는 사람들에게 상급을 주신다고 약속을 하세요. Y también Jesús dijo que va a recompensar a todos aquellos que han construido bien esta casa. 저희가 반대로 어리석은 사람에 대한 말씀이 나오죠. Y por el contrario, habla también sobre el insensato. 마태복음 7장 26절 27절에 보면 이 말씀을 듣고 행하지 않는 사람은 어리석은 사람이다 하고 말씀하셨어요. Si ven en el capítulo 7 de Mateo, versículos 26 y 27, aquel que oye estas palabras pero no las hace, es un insensato, dice la palabra. 왜 이걸 듣고 행하지 않을까요? ¿Por qué será que a pesar de que escuchó, no lo hace? 세상적인 인간적인 관점으로 봤을 때는 이게 큰 이득이 된다고 생각이 안 되기 때문에 그래요. Esto es porque, viendo desde el punto de vista del mundo, lo que está explicando aquí no parece dar alguna ganancia o alguna utilidad. 그래서 26절에 보면 이런 사람은 모래 위에 집을 지은 사람 같다고 말씀하시죠. Y si ven en el versículo 26, estas clases de personas son aquellas que edificaron su casa en base sobre una arena. 우리 바닷가나 강가 옆에 집을 지었다고 한번 생각해 보세요. Imagínense que vamos a construir o construimos una casa al costado de un mar, ¿verdad? Sobre una playa. 날씨가 좋고 안 오면 참 아름다운 모습일 수 있어요. Cuando el tiempo está lindo y no hay lluvia, puede ser una imagen muy bella, un paisaje muy bello. 그런데 27절에 보면 비가 내리고 폭풍이 치고 이 홍수가 오면 이 집이 무너지고 비에 물에 쓸려 내려가겠죠. Pero si ven en el versículo 27, dice, si vienen las lluvias, vienen las inundaciones, soplan vientos, tormentas, esta casa se derrumba. 예수님께서 반드시 마지막 때 심판을 하신다는 것을 생각하지 않고 사는 사람들이에요. Son aquellas personas que viven sin pensar, sin analizar que Jesús en los últimos tiempos va a venir para hacer un juicio. 예수님을 안 믿는 사람들에게는 심판을 받고 지옥에 가는 일이 있죠. Para aquellos que no tienen fe en Jesús, van a recibir su juicio e irán al infierno. 그런데 예수님을 믿은 사람들은 그런 심판은 아니지만 이 말씀에 순종을 했느냐 순종하지 않느냐에 따라서 상급이 달라진다는 얘기예요. Pero aquellos que creen en Jesús, tienen fe en Jesús, no estamos hablando de que se van o no se van al infierno, estamos hablando de que aquellos que creen, escuchan esta palabra y no lo aplican, la diferencia estaría en la recompensa a recibir. 진정한 의미의 우리의 집은 우리가 영원히 거할 집은 천국에 있는 거죠. La verdadera casa donde vamos a vivir eternamente está en el reino de los cielos. 근데 많은 사람들이 예수님을 믿으면서 이 예수님 앞에 서야 하는 마지막 때 서야 한다는 생각을 하지 않고 살아가기 때문에 그래요. Pero muchas personas dicen que tienen fe en Jesús, pero no piensan
o no prevén de que algún día en los últimos tiempos van a estar frente a Jesús para recibir el juicio. 그래서 오늘 말씀 속에서 예수님께서 제자들에게 5장, 6장, 7장이 얼마나 중요한지 이 말씀을 듣고 꼭 순종해야 한다고 가르쳐 주시는 거예요. Entonces Jesús nos está enseñando que lo que contiene el capítulo 5, 6 y 7 es tan importante y hay que llevarse a cabo, hay que obedecerlo. 왜냐하면 집을 지을 때 중요한 게 사실은 파운데이션이죠. Cuando nosotros construimos una casa, lo más importante es su cimiento, ¿verdad? 예수님께서 그래서 저희에게 지금 산상순의 말씀을 위해 집을 짓는 사람들이 파운데이션이 가장 튼튼한 데다가 집을 짓는 사람이라는 얘기예요. Entonces Jesús nos está diciendo a aquellos que están construyendo su casa sobre esta palabra del sermón de los montes, será el que tiene el cimiento más fuerte y fortalecido. 자, 7장 15절에 보면 그러면서 7장 15절에 보면 예수님께서 거짓 선지자들을 삼가라고 말씀을 하세요. En el versículo 15 del capítulo 7, Jesús nos advierte de que hay que cuidarse, guardaos de los falsos profetas. 그럼 선지자라는 것은 원래 앞을 내다보고 이야기해 주는 사람이죠. Profetas son aquellos que ellos ven lo que va a ocurrir y actúan conforme a eso. 그런데 성서적인 선지자는 세상적인 이야기를 하는 것이 아니라 예수님이 누구시고 예수님이 어떤 일을 행하실 것인지에 대해서 미리 이야기해 주는 사람들이에요. Pero digamos los buenos, verdaderos profetas, no es que están hablando lo que va a ocurrir en este mundo, sino ellos anuncian quién es Jesús y qué es lo que Él va a hacer. Eso es lo que ellos anuncian. 그래서 특별히 구약 성경에서도 보면 선지자들이 굉장히 중요한 역할을 했었어요. En el Antiguo Testamento, si se ve, los profetas hicieron grandes obras, hicieron una función muy importante. 하나님의 백성들에게 하나님의 뜻을 전달하는 역할들이 구약의 선지자들이 했던 일이에요. Al pueblo de Dios, quienes transmitían el mensaje de Dios eran los profetas. 근데 신약에 와서는 목회자들이나 교사들이 선지자 역할을 대신 하고 있어요. Pero si vemos ahora en el Nuevo Testamento, quien cumple las funciones de los profetas son los pastores, son los maestros. 왜냐하면 예수님에 대해서 예수님이 누구시고 예수님이 어떤 일을 행하시는지 그것을 가리키고 전달하는 것이 교사들과 목회자들이 하는 가장 중요한 일이죠. Eso es porque quien explica, enseña quién es Jesús, qué está orando y qué es lo que va a hacer, esa función lo están cumpliendo los pastores y los maestros. 그런데 구약에서도 참된 선지자보다 거짓 선지자들이 많았었어요. Pero incluso en el Antiguo Testamento, más que verdaderos profetas, habían más falsos profetas. 하나님의 뜻이 아닌데 세상적인 이익을 위해서 많은 사람들이 거짓말로 하나님의 뜻이 아닌 것을 하나님의 뜻인 것처럼 전달을 했었죠. Para un beneficio propio, transmitían como si fuera la voluntad de Dios, algo que no es, como si fuera que lo es. 그래서 거꾸로 거짓 선지자들이 참 선지자들을 핍박하고 어렵게 만들었어요. Entonces, en sentido contrario, lo contrario eran los falsos profetas hacían persecuciones y críticas contra los verdaderos profetas. 예수님께서도 또 앞으로 교회 시대에 많은 거짓 선지자들이 일어나서 성도들을 그렇게 혼돈하게 하고 미혹하게 할 걸 말씀하시는 거예요. Y también Jesús está diciendo ya en el periodo de las iglesias se levantarán muchos falsos profetas y le confundirán a sus santos, a los miembros, y le hará difícil el trabajo. 그래서 저희가 특히 목회자들이 예수님의 이름으로 설교도 하고 가르치는데
그 진짜 예수님의 뜻이 아니면 거짓 선지자 노릇을 하는 거죠. Incluso los pastores, cuando estamos transmitiendo la palabra de Dios, que lo hacemos mal, lo hacemos incorrectamente, algo que no es la voluntad de Dios, estamos siendo falsos profetas. 7장 15절에 예수님께서 경고해 주시는 것처럼 많은 사람들이 목회자, 종교 지도자라는 옷을 입고 속에는 다른 생각을 하고 있다는 거예요. Jesús nos advierte, así como dice ahí sobre los falsos profetas, muchos pastores, muchas personas, ahí están hablando como la palabra de Dios, pero en su interior no lo piensan así. Ellos están obrando como falsos profetas. 그래서 거짓 선지자들을 비유하는 말을 그 속에 노략질하는 일이다, 양을 잡아먹으려고 그 안에 생각을 숨기고 있다는 거죠. Y entonces dice, compara a los falsos profetas como aquellos lobos que están vestidos, escondidos, ¿verdad? Y están listos para comerse a las ovejas. 지금 그래서 거짓 선지자는 어리석은 자고 어리석은 자는 모래 위에 집을 짓는 자다. 이게 연결이 되어 있는 거예요. Entonces está diciendo, los falsos profetas son los insensatos y los insensatos son los que construyen su casa sobre una arena. Está todo relacionado. 7장 21절이랑 22절이 그런 거짓 선지자들의 특징에 대해서 말씀해 주세요. En capítulo 7, versículo 21 y 22 nos explica sobre las características de los falsos profetas. 7장 21절 한번 읽어주시겠어요? Vamos a leer el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 거기 보면 주여 주여 하는 자다 그러고 되어 있는데 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어가지 않는다고 말씀하셨죠. Ahí nos dice, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 저희가 지금 5장, 6장, 7장은 예수님의 제자들에게 하시는 말씀이라 그랬어요. Dijimos que el capítulo 5, 6 y 7 son palabras que está dando Jesús a sus discípulos. 그래서 사실은 예수님을 주라고 고백하면 저희가 구원받고 천국에 들어간다고 믿고 있죠. Entonces, ahí la mayoría creemos que si decimos Señor a nuestro Jesús, ¿verdad? Vamos a ser salvos y vamos a entrar en el cielo. 그런데 여기 말씀에 예수님을 주여 주여 하는데 천국에 들어가지 못한다 그래서 저희가 예수님을 주라고 고백하면 천국에 들어갈 수 있다는 그것과 부닥치는 내용 같죠. Entonces, parece entenderse que aunque confesemos Señor, Señor, como lo dice aquí, no todos igual entraremos en el reino de los cielos. Entonces, parece que se choca con esa idea de que si confesamos de que el Señor es nuestro Señor, ¿nos vamos al cielo o no, verdad? Parece que choca con esa idea. 그리고 예수님이 말씀하시기를 아버지의 뜻대로 행해야 들어간다 그러니까 아버지의 뜻대로 행해야 구원을 받는다고 오해할 수도 있어요. Entonces podemos incluso pensar mal, porque acá dice, el que hace la voluntad de mi Padre, dice que está en los cielos, va a estar en los cielos. Entonces parece que ahí hay un choque otra vez de ideas, ¿verdad? 지금 이 말씀은 일반적인 성도들에게 하시는 말씀이 아니죠. Esta palabra no le está diciendo al miembro o al santo regular, común, ¿verdad? 그냥 일반적으로 예수님 믿고 구원받는다는 그런 가장 기본적인 것에 대한 말씀이 아니에요. Tampoco está hablando de esa idea simple de que crees en Jesús y te vas al cielo. No estamos hablando sobre eso. 왜냐하면 지금 5장, 6장, 7장 말씀하시면서 이 말씀을 듣고 행하지 않으면 어리석은 자다 하는 말씀을 하고 계시죠. Sino concluyendo a lo que dice capítulo 5, 6
hace. El que no lo practica es aquel insensato que construye sobre una arena su casa. 그래서 제자들 또는 앞으로 이제 교회 지도자들이 될 사람들에게 해주시는 말씀이에요. Es una palabra dirigida a sus discípulos y a aquellos que van a ser líderes en sus iglesias. 그래서 그들 중에 거짓 복음이 아닌 것을 예수님이 아닌 것을 증거하는 많은 사람들이 일어날 것을 예언적으로 저에게 가르쳐 주고 계세요. Entonces, entre ellos nos está tipo profetizando lo que va a suceder. Aquellos que transmiten, predican palabras que no son la voluntad de Dios. 그리고 그들 중에 심하게 예수님의 복음이 아닌 것을 증거하는 사람들은 구원도 잃어버릴 수 있는 사람들이 나올 거예요. Y ahí incluso en el caso más grave, aquellos que dicen que se transmiten aquello que no es el evangelio, incluso pueden llegar a perder la salvación. 오늘날 저희가 기독교 전체의 가장 큰 그 영향력 중에 하나가 종교다원주의라는 운동이 기독교 전체에 영향을 주고 있어요. 종교다원주의 아세요? 종교다원주의가 religious pluralism인데 Hay un movimiento que está ahora poniéndose, se está expandiendo, es aquel en donde se aceptan todas las religiones. O sea, que todas las religiones se aceptan. Hay un movimiento así que se está expandiendo. 지금 Pluralismo. 저희가 종교다원주의를 영어로 religious pluralism이라고 이야기하는데 모든 종교에 그리스도가 있다고 가르쳐 주는 거예요. Esta ideología está enseñando que en todas las religiones está Cristo. 또 다른 얘기로 하면요. 예수님만이 그리스도가 아니라 모든 종교에도 구원의 길들이 열려 있다고 가르쳐 주는 거예요. Y no solamente habla sobre Jesús, sino que en todas las religiones está abierta el camino de la salvación. 그것은 1960년대부터 시작된 그 종교 연합 운동을 일으키는 카톨릭에서 시작했어요. Eso es un movimiento que comenzó desde el año 1960, en donde quiso unificar un movimiento unificador que comenzó incluso esto en la Iglesia Católica. 1960년대 캐톨릭에서 다른 종교와 대화를 하기 위해서 다른 종교에도 구원의 가능성이 있음을 갖다 열어준 거예요. La Iglesia Católica, para poder abrir conversaciones con las otras religiones, ahí comenzó a decir que en otras religiones también hay posibilidad de obtener salvación. 그래서 지금 저희가 이제 복음주의라고 이반젤리컬 복음주의는 예수님만이 구원이라고 믿는 사람들을 저희가 복음주의라고 이야기를 하죠. Y estamos hablando entonces ahora un grupo de evangélicos, aquellos que solamente se centran diciendo que solamente Jesús es el camino de la salvación. Así nos llamamos nosotros. 저도 그렇고 우리 모든 목사님들도 예수님만이 구원의 하나님, 구원의 주라고 믿는다고 저는 생각해요. Yo pienso que tanto yo como ustedes solamente creemos que Jesús es el único camino, único Señor que puede darnos la salvación. 이렇게 믿고 가르치는 사람들이 전체 기독교에서 숫자가 적어졌어요. Pero entre todos ellos, aquellos que enseñan con esta fe, ¿verdad? Cada vez son minoritarios. 그래서 넓은 의미의 기독교, 우리 캐톨릭도 포함하고 다른 기독교 다른 교단들도 포함할 때 약 80%가 종교다원주의 신학을 갖고 있어요. Bien, abriendo el grupo evangélico en sentido amplio, incluso cristianos se le considera a católicos, otras denominaciones, están teniendo cada vez más las ideologías o el tinte de este pluralismo y de aceptación de todas las religiones. 그래서
그래서 오늘날 예수님만이 그리스도라고 예수님만이 구세주라고 고백하는 사람들은 점점 어려워졌고 핍박을 받고 있어요. Por eso en el día de hoy, cada vez más aquellos que solamente confiesan, que solamente Jesús es el Salvador, es nuestro Dueño y Salvador, cada vez más están siendo perseguidos, están teniendo dificultades. 성경은 절대 그렇게 예수님 외에 다른 구원이 있다고 말씀하지 않죠. La Biblia en ninguna parte no lo dice, que aparte de Jesús hay otro camino de la salvación. 그래서 가장 대표적인 거짓 선지자와 그 가르침이 그 종교다원주의라고 오늘날 볼 수 있어요. Entonces podemos ver en el día de hoy que la mayor representación de un profeta falso está en esa ideología o denominación pluralista. 그 외에 뭐 작은 예수님이 하신 말씀이 아닌데 그 세상적인 사람들이 좋아하는 메시지를 목회자들이 많이 전해주죠. Y en medio de ellos, muchos pastores transmiten no palabras que lo ha dicho o los ha enseñado Jesús, sino con palabras o predicaciones que les gusta escuchar a la gente. 그런 것도 거짓말이에요. Eso también son mentiras. 그 다음에 또 보니까 거짓 선지자의 특징을 보니까 22절에 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈다고 돼 있어요. También otra característica de falsos profetas, ahí en el versículo 22 dice que en el nombre del Señor incluso echaban demonios. 그것이 성령의 능력인지 귀신의 능력인지 모르지만 귀신도 쫓아내고 병도 고쳐줬다는 거예요. No sabemos si fue con el poder del Espíritu Santo o fue con el poder de algún demonio, ¿verdad? Pero echa demonios y sana enfermedades. 그 다음에 세 번째 특징을 보니까 주의 이름으로 많은 권능을 베풀었다고 돼 있어요. Y otra tercera característica es que realizan obras poderosas invocando el poder de Dios, ¿verdad? Del Señor. 저희가 이런 이야기 하죠. 요새 남미 전체도 그렇고 많은 사람들이 예수님의 이름으로 능력을 행하고 교회가 부흥하고 교회가 성장한다는 이야기를 해요. Incluso en América del Sur, ¿verdad? Estamos hablando en Latinoamérica. En el nombre de Jesús, con el poder de Jesús, se avivan las iglesias, se crecen, progresan las iglesias, ¿verdad? Así se hace también, se dice. 거짓 선지자들이 이렇게 예수님 앞에서 우리가 예수님 이름으로 이런 능력도 많이 행했는데요 하고 지금 이야기를 하는 거예요. Estamos hablando de aquellos falsos profetas en donde dicen, por creer en Jesús estamos haciendo todas estas cosas milagrosas, cosas poderosas. 그런데 23절에 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? Pero ¿qué dice Jesús en el versículo 23? 그때 한번 23절 읽어. Vamos a leer lo que dice ahí. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 예수님께서 그때 말하기를 내가 너희를 도무지 알지 못한다 말씀하시죠. Aquí Jesús está diciendo, yo no les conozco a ustedes. 무슨 얘기냐면 너랑 나랑은 아무 관계가 없다는 얘기예요. Está diciendo, tú y yo no tenemos ninguna relación. 그러면서 예수님이 또 뭐라고 말씀하시면 불법을 행하는 자들아 라고 말씀하세요. Y ahí dice, hacedores de maldad. 그건 불법이라는 것이니까 예수님이 허락하지 않은 건데 행했다는 거죠. Maldad ilegal. Estamos hablando de algo que Jesús no le ha permitido, pero lo hizo. 그러면서 그다음 말씀하시기를 내게서 떠나가라 하고 말씀하세요. Y ahí dice, apartaos de mí. Así dice el Señor. 그 기준이 무엇이었죠? 어리석은 자들이라고 말씀하신 거죠. ¿Dónde está el punto central en esto? Habló él sobre los insensatos. 예수님께서 이렇게 판단하는 기준은 마태복음 5장, 6장, 7장에 있다는 거예요. Entonces estamos diciendo que Jesús está juzgando a una persona conforme a lo que dice en Mateo 5, 6 y 7. 예수님께서 다시 오실 때
예수님의 그 제자들, 교회 지도자들을 다 모아서 이렇게 다 분별하시겠다는 거예요. Cuando vuelva otra vez el Señor, va a juntar a todos sus discípulos y va a separarlos conforme a este parámetro. 쉬운 얘기로 복음 장사를 했는데 예수님의 그 복음을 위해서 일을 했는데 합법적으로 했느냐, 불법적으로 했냐 그런 거예요. Entonces estamos hablando en palabras sencillas que están personas que hicieron el negocio con el Evangelio. Y va a mirar él con esas obras si lo hizo legalmente o lo hizo ilegalmente. 저희가 그래서 예수님의 이 복음의 떡을 나누는 사람들인데 어떤 방법으로 해야 되느냐? 산상순에서 가르쳐 주신 방법대로 해야 된다는 거예요. Nosotros somos aquellos que repartimos el pan de Jesús, ¿verdad? De la palabra, el pan del Evangelio. ¿Y cómo debemos hacerlo? Hay que hacerlo conforme a lo enseñado en el Sermón del Monte. 산상순의 법에 따르지 않은 것은 illegal, 불법이라는 거예요. En otras palabras, si no seguimos las reglas enseñadas en el Sermón del Monte, estamos aplicando métodos ilegales. 세상적으로 보면 교회도 성장한 것 같고 능력도 행한 것 같고 많은 사람들이 모인 것 같지만 그것은 모래 위에 지은 집과 같다는 거예요. Viendo desde el punto de vista del mundo, aquella iglesia grande que parece que hizo muchas obras, reúne a muchos miembros, pero puede ser que está edificado sobre una base de arena. 그래서 불법을 조금 행했으면 상급이 없는 문제지만 불법을 정말 많이 했으면 구원까지 문제가 될 수 있다는 거예요. Entonces, si aplico métodos ilegales un poquito, entonces ahí podemos estar discutiendo el tema de la recompensa. Pero si fue muy grave, entonces incluso puede perder la salvación. 제가 그런 표현 썼죠. 저희는 예수님의 복음의 떡을 파는 그런 사람들이다 이렇게 말했었습니다. Recién dije, nosotros somos aquellos que repartimos el pan del Evangelio de Jesús. 빵 장사하는 사람들인데 예수님이 가르쳐 주신 방법대로 해야 돼요. Somos comerciantes de ese pan, con ese pan, pero debemos hacerlo conforme a como nos enseñó Jesús. 그런데 예수님께서 지금 이 산상순의 말씀을 이 결론을 지면서 거짓 선지자들이 많은데 거짓 선지자를 조심하라 하고 경고 주시는 거예요. Aquí Jesús está concluyendo el sermón del monte y nos está advirtiendo de que nos cuidemos de los falsos profetas. 그래서 우리 7장 15절에 거짓 선지자를 삼가라 할 때 그 삼가라는 표현이 aware of 진짜 조심하라 하는 얘기죠. Sí. Acá dice en el versículo 15, guardaos de los profetas. En el texto original está diciendo que es algo realmente importante, muy peligroso, o sea, que hay que cuidar extremadamente. 왜냐하면 기독교 지도자들처럼 정말 좋은 목회자들처럼 보이는데 그렇지 않다는 거예요. El problema es, eso se debe a que pastores evangélicos, líderes, se ve como una persona así para seguir, ¿verdad? Pero ellos no lo son. 그러다가 잘못하면 잡혀 먹힐 수가 있어요. Entonces esto se puede realmente afectar. 아무 생각 없이 다가가다가 노략질하는 일인데 처음에 잘해줘갖고 따라가다가 잡혀 먹힐 수 있다는 얘기예요. Estamos hablando de esos lobos rapaces, ¿verdad? Que al principio, como se ve tan bueno, le siguen, ¿verdad? Le siguen, y luego van a ser comidos o consumidos por ellos. 또 이런 것을 배우고 저희가 따라가면 우리도 또 사람들을 병들게 하고 나중에 예수님 앞에서 크게 혼날 수 있어요. Y si nosotros seguimos a estas clases de personas, aprendemos de ellos, entonces podemos incluso crear enfermedades y frente a Dios, a Jesús, después vamos a ser fuertemente reprendidos. 그러면 저희가 어떻게 노략질하는 일인지 아닌지 구별을 할 수 있을까요?
¿Cómo podemos saber si son o no son lobos rapaces? 그냥 겉으로 보면 알 수가 없다는 얘기예요. Esto es porque viendo desde el exterior no se puede saber, no podemos distinguirlo. 파라과이에서는 어떻게 목회자들을 청빙하는지 모르는데 미국에서는 목회자들 청빙할 때 목사님들을 갖다가 담임 목사님으로 청빙할 때 그 초청을 해서 설교를 들어봐요. No sé cómo lo hacen en Paraguay para elegir a su pastor, para un nuevo pastor local. Pero en Estados Unidos, cuando están para elegir a un nuevo, o traer a su iglesia, a un nuevo pastor, le invitan para que una vez haga una predicación. 그래서 두세 번 교회를 방문해서 설교를 하면 교인들이 듣고 그다음에 그 뭐 레주메 이력서를 본 다음에 학교는 어디 졸업했나, 목사 안수는 어디서 받았나, 그런 다음에 괜찮은 목사님을 담임 목사님으로 초청해요. Entonces así escuchan la predicación de candidatos a pastores, luego miran su currículum para saber de qué institución ha egresado, ¿verdad? Luego ven, estudian un poco su historial y luego entonces eligen para su pastor. 그래서 제일 중요한 게 설교를 잘하느냐, 좋은 학교를 나왔느냐, 이런 것들을 이렇게 따져서 봐요. Entonces están ahí analizando si hace bien, trae buenas predicaciones, ¿verdad? En dónde egresó, de qué universidad egresó, ¿verdad? En dónde proviene, todo eso ellos analizan y estudian. 그걸로 여러분들이 그 속에 노략질하는 일인지 아닌지 구별할 수 있을까요? ¿Será que eso les va a ayudar a distinguir si es o no es un lobo rapaz? Sin duda. 제가 일인지 제가 선한 목자인지 여러분들이 제 설교 몇 번 듣고 알 수 있어요? ¿Será que ustedes pueden saber, escuchando unas cuantas veces mi predicación, si soy un buen pastor o soy un lobo rapaz? 노략질하는 이리도 처음부터 자기 마음속에 있는 그 속마음을 절대 보여주지 않아요. Incluso el lobo no va a mostrar desde el principio las intenciones ocultas dentro de él. 사자가 그 먹이를 잡을 때 살금살금 조용히 다가가서 한순간에 탁 낚아채죠. El lobo, el león, cuando está en cacería, se acerca sigilosamente a su presa. Cuando está a una distancia, salta sobre ella para atraparla. 지금 거짓 선지자들이 처음에는 그렇게 좋은 종교적인 옷을 입고 다가가서 어느 순간에 잡아먹는다는 얘기예요. Entonces estamos hablando de que los falsos profetas se acercan con su vestidura, investidura, ¿verdad? De líder, de religioso, y una vez que se acercan muchas sus ovejas, ahí. 그래서 예수님께서 노략질하는 일이 진짜 선한 목자인지 구별할 수 있는 방법을 마태복음 7장 16절부터 18절에 말씀하시는 거예요. Entonces, ahora Jesús nos enseña cómo podemos distinguir si es un buen pastor o es un lobo rapaz a partir del versículo 16, 17 y 18. 어떻게 구별한다고 나와 있죠? 16절부터 18절에요. ¿Cómo dice que podemos conocerlo, podemos distinguirlo en el versículo 16 al 18? 열매로 안다고 말씀하셨어요. Dice que será por los frutos. 어떤 열매를 맺어야 좋은 선한 목자라는 걸 알 수 있을까요? ¿Qué clase de frutos debería producir para poder considerársele un buen pastor? 이거를 다 들으시면 많이 웃으실 텐데. 여기는 그냥 농담으로.
뭐 물 위를 걷는 걸 보여주거나 큰 뭐 기적을 일으키거나 아니면 성도가 많아지거나 돈이 많거나 이렇게 얘기하고 설교를 잘하거나 멋있게 생겼거나 que predique bien, que sea duro. 지금 예수님께서 오늘 마태복음 5장, 6장, 7장 정리하시면서 산상수훈의 열매를 맺는 사람이 선한 목자, 좋은 목자라는 얘기죠. Concluyendo, Jesús dice desde el 5, 6, 7 de San Mateo, aquel que produce frutos del sermón del monte será visto como un buen pastor. 마태복음 5장으로 이야기하면 팔복의 열매를 맺어야 된다는 거예요. Viendo el capítulo 5 de San Mateo, estamos hablando de aquel que produce frutos conforme a de las 8 bienaventuranzas. 팔복의 열매를 한마디로 하면 예수님의 마음을 담는 거예요. En una palabra, si podemos hablar sobre las 8 bienaventuranzas, es parecernos, asemejarnos al corazón de Jesús. 갈라디아 5장 20절에 보면 성령의 9가지 열매죠. Y si vemos en Gálatas 5:22, ahí habla de los 9 frutos del Espíritu. 저희가 그래서 좋은 선한 목자를 설교나 외모를 통해서 알 수가 없어요. Por tanto, no podemos saber si es un buen pastor viendo su predicación o viendo su apariencia. 그 사람의 삶을 통해서 어떤 성령의 열매가 맺혀 있는가를 볼 때 알 수 있어요. Sino viendo la vida de esa persona, ver qué tipo de frutos del Espíritu Santo está teniendo, produciendo. Eso es lo que nos dará. 노략질하는 1인은 마귀의 성품을 닮았겠죠. Aquel si es un lobo rapaz, obviamente estará pareciéndose a los caracteres del demonio. 또 다른 얘기를 하면 세상적인 가치관, 세상적인 명예를 따라가는 사람이겠죠. Entonces, en otras palabras, sería aquel que tiene su prioridad en las cosas del mundo o está buscando algo, poderes o, digamos, ganancias en el mundo. 그래서 우리 마음의 중심이 참 중요한 거예요. Por eso es tan importante dónde está centrado nuestro corazón. 마음의 중심에 무엇을 품고 있느냐가 중요한 거죠. Muy importante saber qué es lo que abrazamos ahí en el centro de nuestro corazón. 그래서 저희 마음의 중심에 성령으로 충만해야 되는데 그렇지 않은 경우가 너무 많죠. Por eso en el centro de nuestro corazón debe estar lleno del Espíritu Santo, pero muchas veces no ocurre eso. 전에도 한번 이야기했지만 히브리서 12장 15절에 보면 우리 마음의 사람들이 다 쓴뿌리들이 있어요. Si volvemos a ver ahí en Hebreos capítulo 12 versículo 15 habla de que tenemos raíces de amargura en nuestros corazones. 이 쓴뿌리들은 우리가 예수님 믿기 전에 마귀의 성품을 닮은 것들, 이 세상의 성품을 닮은 것들이죠. Estas raíces amargas de amargura son los caracteres del diablo que teníamos, pero antes de conocer a Jesús. 또 다른 얘기로 얘기하면 예수님의 성품을 닮지 않은 모든 것은 다 쓴뿌리, 마귀의 성품을 닮은 거예요. Entonces, en otras palabras, todo aquello que no se parece a Jesús, todas esos caracteres que no se parecen a Jesús que tenemos, pueden llamarse raíces amargas, son caracteres del diablo. 그래서 이것은 우리 팔복의 첫 번째 복이랑 연결이 된다고 이 시작이 된다고 말씀드렸었죠. Y dijimos que esto se relaciona con la primera bienaventuranza de las 8 que hemos aprendido. 내가 예수님을 믿고 이렇게 사역자가 됐는데 알고 보니까 내 마음속에 예수님을 닮지 않은 것이 너무 많은 거예요. Me convertí en persona que cree en Jesús y me volví en su servidor, en su ministro, pero dentro de mí hay demasiadas cosas, caracteres
que son como raíces amargas. 그래서 저희가 심령이 가난한 자는 복이 있다고 말씀을 한 거예요. Por eso dijimos que el pobre en espíritu, ¿verdad? 아, Tiene. 이건 끊임없이 저희가 예수님 옆에 설 때까지 고백해야 할 거예요. Esto es algo que tenemos que confesar sin cesar hasta el día en que estemos frente al Señor. 이 쓴뿌리가 정리가 되지 않으면 누구나 다 노략질하는 일이가 될 수가 있어요. Si estas raíces de amargura no son ordenadas, no son quitadas, entonces podemos ser llamados incluso lobos rapaces. 우리에게는 어느 정도 다 차이는 있겠지만 질투하는 마음이 있어요. Nosotros, bueno, habrá niveles o diferencias entre unos a los otros, pero todos tenemos así celos o envidias dentro de nosotros. 그 질투는 대표적인 마귀의 성품이에요. Los celos es un carácter representativo del diablo. 그래서 저희가 사람들도 비교하게 돼서 저 사람 나보다 능력도 없고 지식도 없는데 목회가 잘 되면 야, 내가 아프죠? Y entonces comenzamos a compararnos con otras personas. Vemos al otro pastor, tiene más capacidad o menos capacidad que yo, pero le va bien, tiene más miembros. Comenzamos a tener celos. 그래서 우리 안에 누구나 그런 이기적인 마음도 있고 미워하는 마음도 있고 하는 것들이 있어요. Todos tenemos algo de egoísmo, ¿verdad? Tenemos algo de, digamos, odio también dentro de nosotros. 그리고 또 세상적으로 저희가 이 판단을 해서 불안하기도 하고 초조하기도 하고 또 열등감도 갖고 그래요. Y viendo desde el punto de vista en el mundo, con las cosas tenemos ansiedad, tenemos nerviosismo, tenemos preocupaciones. 이런 것 때문에 이런 것 때문에 저희가 예수님이 아닌 다른 것들을 의지하고 섬기게 돼 있어요. Y a causa de esto es que nosotros nos apoyamos y confiamos en aquellas cosas que no son de Jesús, no es Jesús. 그런 게 우리가 오늘날 대표적으로 다 저희가 이런 예수님 알고 다른 것을 의지하고 사랑하는 것을 우상이라고 이야기해요. Entonces, lo que nosotros representativamente denominamos a esto de vivir y apoyarse en algo que no es Jesús, nosotros le llamamos ídolos. 왜냐하면 구약 시대는 보이지 않는 하나님 대신에 보이는 어떤 것들, 보이는 신들을 의지하며 살았었죠. En el Antiguo Testamento, en vez de aquel Dios que es invisible, que no es visible, y le era más fácil apoyarse en vivir por algo en dioses que se fabricaban o dioses visibles. 구약의 성도들이 우상을 섬겼던 가장 대표적인 이유는 세상적으로 잘 살고 자녀들을 많이 낳기 위해서 우상들을 섬겼어요. Y ellos adoraban a esos dioses ídolos porque en el mundo querían vivir bien, ¿verdad? Querían vivir bien y tener muchos hijos. 그래서 주변의 나라들을 보니까 다른 신들을 섬기는데 그 나라가 더 강하고 잘 사는 것처럼 보이면 그 다른 나라의 신들을 수입해다가 섬겼죠. Y en esa época entonces veían a las naciones vecinas y progresaban y engrandecían, veían que a qué Dios adoraban, entonces importaban ese Dios para poder adorarlo. 그래서 오늘날 저희 목회자들이 받는 도전 중에 하나가 어떻게든지 교회가 성도가 많이 모이고 성장하면 좋은 거다라고 생각할 때가 있어요. Es un desafío para los pastores actuales, porque así se califica que si la iglesia junta muchos miembros, esa es una iglesia o un pastor exitoso. 예수님께서 가르쳐 주시는 가치관이 아니라 세상적인 가치관을 가지고 교회를 세워나가죠. Estamos hablando no de como algo importante o prioritario que nos enseñó Jesús,
sino desde un punto de vista del mundo estamos poniendo las piedras. 그리고 입술로는 저희가 예수님이 이렇게 해서 영광 받으십니다 이렇게 이야기하지만 사실 잘 되는 교회 때문에 내 이름이 높아지고 내가 인기가 있어지고 명예를 얻는 거에 사람들이 관심이 있어요. Y decimos en boca para afuera que esto es para la gloria de Dios y de Jesús, pero a causa de que progresa la iglesia, le gusta la fama, el reconocimiento y eso que te da la gente. 이런 것들이 다 우상이 되는 거죠. Y esto al final se convierte como en un ídolo. 우상을 섬기는 가장 깊은 곳 속에는 내가 예수님을 의지하는 것보다 세상을 의지하는 것이 있어요. Al venerar un ídolo al final, entonces ahí dentro de mi corazón, que yo en vez de apoyarme, me estoy apoyando más en cosas de este mundo. 그것은 또 더 깊은 곳에 보면 마귀의 성품에서 시작이 되죠. Y viendo más profundamente, analizando, entonces esto comienza desde el carácter del diablo. 그래서 예수님께서 지금 이 내용을 정리하면서 산상수훈의 말씀을 듣고 순종하는 사람들이 쓴뿌리가 정리가 된 사람이라는 얘기예요. Entonces, ordenando todo, concluyendo, Jesús está diciendo que aquel que escucha la palabra del sermón del monte y la hace y la practica, es aquella que ha ordenado, ha eliminado estas raíces amargas. 5장의 말씀으로 보면 팔복의 사람이 온전한 사람이라는 것이죠. Y nosotros vimos en el capítulo 5 que en la persona de las 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Estamos hablando de las mangos. 이렇게 지혜 있는 사람이 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 사람이라고 6장에서 말씀하시고 Y en el capítulo 6 dice, aquel que primero busca el reino de Dios y que su justicia es el sabio, el prudente. 그래서 이 길로 가는 사람이 좁은 문 좁은 길로 가는 사람이라는 얘기죠. Y aquel entonces que eligió este camino es el que transita por el camino angosto. 그래서 오늘 말씀 속에 이 사람들이 정말 예수님 위에 집을 잘 짓고 있는 지혜로운 사람이라는 거예요. Entonces, conforme a la palabra de hoy, son aquellas personas prudentes y sabias que están construyendo sus casas en base sobre Jesús. 저희 이 말씀을 매일매일 저희가 묵상하면서 정말 예수님의 성품을 담는 은혜가 있기를 원해요. Y deseo que todos los días meditemos sobre esta palabra y cada vez más nos parezcamos a los caracteres de Jesús. 오늘은 여기까지 하고 다음 주에 지금 전체 내용을 한번 다 정리하도록 하죠. Hoy haremos hasta aquí. Próxima semana vamos a hacer una gran conclusión de todo lo que hemos aprendido. 기도하고 마치도록 하겠습니다.